چاند کی اس سیٹلائٹ تصویر کو غور سے دیکھیے. آخری بار جب انسان وہاں گئے تھے اس کے بعد اب بھی گرد میں بنے ٹریکس اور کیپسول کے ایک حصے کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ 50 سال سے بھی زیادہ پہلے اپولو 17 تھا، خلائی دور کا آخری مشن جس نے انسان کو چاند پر پہنچایا. لیکن اب چاند پر دوبارہ پہنچنے کی ایک نئی ریس شروع ہو گئی ہے. لیکن اب کیوں؟ اور اس میں اتنا وقت کیوں لگا؟ اس نئی خلائی دور کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلی خلائی دور کو سمجھنا ہوگا. 1960 کی پہلی خلائی دوڑ کا تعلق امریکہ اور سوویت یونین سے تھا، جو ایک وسیع تر جغرافیائی و سیاسی مقابلے کے حصے کے طور پر اپنی تکنیکی برتری ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ خود کو دنیا کی سپر پاور ثابت کر سکیں. روس وہ پہلا ملک تھا جس نے ایک آبجیکٹ، ایک جانور اور ایک انسان کو آربٹ میں بھیجا. لیکن 1969 میں امریکہ نے انسان کو چاند پر اتارنے کی دوڑ جیت لی. 1972 تک امریکہ کے 12 خلاباز چاند پر جا چکے تھے، لیکن پھر یہ مشنز رک گئے. 1972 کے بعد امریکہ نے یہ سلسلہ اس لیے جاری نہیں رکھا کیونکہ چاند کی تحقیق کا پروگرام بہت مہنگا تھا. اس پر اربوں ڈالر خرچ ہو رہے تھے اور اس وقت صدر نکسن نے کہا کہ ہم وہاں جا تو چکے ہیں اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اس دوڑ میں سوویت یونین کو شکست دے دی ہے. لیکن امریکہ چاند پر واپس جانے کی بات پھر بھی کرتا رہا. Back to the moon, back to the future. Returning to the moon is an important step for our space program. لیکن توجہ دیگر ترجیحات جیسے سیٹلائٹس اور بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی طرف منتقل ہو گئی. اسی دوران چین اپنا مون پروگرام بنا رہا تھا. 2006 میں اس کے چیف سائنسدان نے کہا کہ چاند کی تحقیق کسی ملک کی طاقت کی عکاسی ہے. اور 2013 میں چین نے چاند پر ایک بغیر پائلٹ خلائی جہاز اتارا، جو 1970 کی دہائی کے بعد کسی نے نہیں کیا تھا. جلد ہی امریکہ نے اس پر توجہ دینا شروع کر دی. The directive I'm signing today will refocus America's space program on human exploration and discovery. چین نے واضح کر دیا ہے کہ وہ 60 کی دہائی میں امریکہ کی کامیابی کو دہرانا چاہتا ہے اور انسانوں کو چاند پر اتارنا چاہتا ہے. امریکہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ چین یہ کام اکیلا کرے گا، اس لیے دونوں مقابلے میں ہیں اور دونوں کہہ چکے ہیں کہ وہ آنے والے برسوں میں انسانوں کو چاند پر واپس بھیجنا چاہتے ہیں. امریکہ کے پاس اس کے لیے ایک کئی مراحل پر مشتمل منصوبہ ہے جسے آرٹیمس کہا جاتا ہے. پہلا مرحلہ 2022 میں چاند کے گرد ایک بغیر پائلٹ پرواز تھی. دوسرے مرحلے میں خلابازوں نے 50 سال سے زیادہ عرصے میں پہلی بار چاند کے گرد چکر لگایا. لیکن تیسرے مرحلے تک یعنی 2027 سے پہلے کسی انسان کو چاند کی سطح پر اتارنے کا منصوبہ نہیں ہے. اب پیش رفت پہلی خلائی دور کے مقابلے میں سست ہے. اس کی ایک وجہ حفاظت سے متعلق خدشات ہیں. اس وقت خطرہ مول لینے کی خواہش آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی. کئی لحاظ سے اپولو کے خلاباز بہت خوش قسمت تھے. خلا ایک خطرناک میدان ہے. راکٹ سینکڑوں ٹن دھماکہ خیز ایندھن پر مشتمل ہوتا ہے. ناسا نے اپنے خلابازوں کو چاند تک لے جانے کے لیے ایک نیا راکٹ بنایا ہے جسے اسپیس لانچ سسٹم کہا جاتا ہے. اور اسپیس ایکس اور بلو اوریجن جیسی نجی کمپنیاں چاند پر اترنے کے لیے درکار ٹیکنالوجی تیار کر رہی ہیں. ان کا مقصد اخراجات کو کم رکھنا ہے. لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آرٹیمس پروگرام میں تاخیر کی ایک وجہ یہی ہے. Look at the architecture that we have developed to land American astronauts on the moon. Fire. It is extraordinarily complex. It is highly unlikely that we will land on the moon before China. چین کا ہدف 2030 تک انسانوں کو چاند پر بھیجنا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کسی دوڑ میں شامل نہیں ہے. 中国无意和任何国家搞太空竞赛，我们也不谋求所谓的太空优势。 لیکن چین کے صدر شی جن پنگ کہتے ہیں کہ ان کے ملک کی خواہش ایک خلائی طاقت بننا ہے. امریکی حکام اس بارے میں اپنے موقف میں واضح ہیں. We cannot lose the moon and lose the race to the moon to China. If we fall behind, if we make a mistake, we may never catch up.
and the consequences could shift the balance of power here on Earth. जैसे जैसे अमेरिका और चीन के प्रोग्राम आगे बढ़े हैं, चांद के लिए मंसूबों के दो अलग अलग मजमूए भी सामने आए हैं। एक तरफ अमेरिका की क़यादत में होने वाले आर्टेमिस मुआहदे हैं जिन पर तकरीबन 60 ममालिक ने दस्तखत किए हैं, जिनमें इंडिया भी शामिल है जो एक बड़ी खलाई ताकत है। दूसरी तरफ चीन है जो इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन की क़यादत कर रहा है। रूस इसका अहम शराकतदार है और तकरीबन 10 ममालिक इस तरफ शामिल हो चुके हैं। अमरीकी और चीनी दोनों प्रोग्रामों का मकसद चांद पर मुस्तकिल अड्डे कायम करना है और वहाँ पहले पहुँचना शायद कलीदी अहमियत रखता है। चांद अफ्रीका के हजम के बराबर है और चांद पर सिर्फ कुछ ही इलाके ऐसे हैं जहां वसाइल मौजूद हैं। वहां पहले पहुंच जाते हैं और आपके पास मुस्तकिल बुनियादी ढांचा मौजूद होता है, तो अगर कोई दूसरा मुल्क वहां उतरना चाहे इसे आपकी इजाज़त लेना होगी। तवज्जो चांद के साउथ पोल पर मरकूज है क्योंकि उसके गहरे गड्ढों में पानी बर्फ की सूरत में मौजूद है। ये चांद पर इंसानी जिंदगी को सहारा देने के लिए निहायत जरूरी है, न सिर्फ खलाबाजों के पीने के लिए बल्कि इसलिए भी कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है और इस ऑक्सीजन को अलग करके उन्हें सांस लेने के लिए हवा फराहम की जा सकती है। और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाए तो ये रॉकेट ईंधन बन सकता है। This time, we will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars and perhaps someday to many worlds beyond. उनका मौक़िफ़ है कि चांद वो बुनियादी ढांचा और इंसानी जहानत का मरकज़ बनेगा जहां आप वाकई चांद के वसाइल को इस्तेमाल करके अपनी सलाहियत बढ़ाएंगे। इन वसाइल में से कुछ चांद की गर्द में छुपे हुए हैं। उनमें हीलियम 3 भी शामिल है जो एक दिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को तवानाई फराहम कर सकता है और जमीन पर बहुत नायाब और महंगा है, लेकिन उसे चांद से निकालने की कभी कोशिश नहीं की गई। आपको तमाम साजो सामान चांद पर भेजना होगा, फिर आपको वहाँ ये सारी प्रोसेसिंग करनी होगी। अपने हीलियम 3 को महफूज करना होगा, उसे बाहिफाजत जमीन पर वापस लाना होगा और फिर से इस्तेमाल करना होगा और उसकी लागत बहुत ज्यादा होगी। क्या इसका फायदा उस लागत के बराबर होगा? ये चांद की एक नई दौर के बहुत से नामालूम पहलुओं में से एक है, लेकिन अज़ाइम वाज़ेह हैं। पहली खलाई दौड़ का ताल्लुक ज़्यादातर मिशन से था। आज जो खलाई दौड़ हम देख रहे हैं वो सरगर्मियों के बारे में है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, वो सरगर्मियों का एक सिलसिला है जो खुला को ज़्यादा पायदार और तवील मुद्दती बुनियादों पर इस्तेमाल करने की सलाहियत पैदा करता है।